سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سبجز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نچانال لحدش تزغونكم سبسكرايب لمدباتنا دم شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلما قندنا تبتات زينا زعلت أبي أحمد نايكتت آج زمسل صاوعت غيروم የፕሪቶሪያ ስምምነት የአማራ ክልልን ህዝብ ጥቅም ያሳጣ ነበር ወይ ማለት እንችላለን። ስፔሲፊካሊ ወልቃይትን ጉዳይ ብትወስድ ሰኔ 15 እንዴት ነበር የሚያስታውሱት? ዶክተር አምባቸው በደንብ የተገናኘን እንወያይ ነበር። ጀነራል ሰዓረን ብትወስድ ቦርዲንግ ስኩል በጋራ የተማርነው ፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነት በሚገባኝ ልክ አላገኘውም የሚል ጥያቄ ሲነሳ ነበር። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የኖረው ማን ነው? ለሴራ ጎንጓኞች የጦር መሳሪያ የሚያስታጥቀው ሀገር ሴቱ ነው። ሚኒሊክ ካለ ጎበና ካለ ሚኒሊክ ዘመናት ኢትዮጵያ መፍጠር የሚችሉበት ምንም ያህል የለውም። ጠመንጃ በማንሳት ወደ ጫካ የገቡ ኃይሎች አሉ። የተዘጋ ቤቱን ፍሬሽ ኤር ለማስገባት መስኮት ሲከፍት ንጹህ አየር ብቻ አይደለም ወደ ቤቱ የሚገባው። የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ምርጫ ላይ ሲሳተፍ ምን መልእክት ሊያስተላልፍ እንደፈለገ መውሰድ እንችላለን? ባለፉት 5 ዓመታት ብዙ ድንቅ ስራዎች ሰርተናል። በዚህ 5 ዓመት ግን ፈተናው ከባድ እንቅልፍ የሚያስተኛ አይደለም። ሕቶ ምዕራብ ትግራይን ድሕንነት መላእ ህዝቢ ትግራይን ብኢድ ጸላእቲ ዘይኮነስ ብሓድነት ተጋሩ ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ አርሚ 22 በዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ኣዋጅ ኣውፅኡሎም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ። ብመንግስትናን ብውድብናን ብሰራዊትናን ኣባላት አርሚ 22 ዘለኹም ኣለኹም ኣብ ኣየር ድሕሪ ምውዓል ኩልኻ ግዜ ከይሓለፈ ክተት صاوعت كحلف يدلي نخلو أول سراويت تجراين بتلي كعا أولات عرمي إسران كلتن كتتولوا كلهم أب مونغو كلات أوروميان سيدامان بزتولع حيال كوينات بركت زبولو سبات قتلو كلو بشحت صورو دما تمزابيلوم ዲፕሎማሲያዊ ፈተነ ኢጋድ ኣብ ካርቱም ኣይተዓወተን ጀነራል አልቡርሃን ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ዘይዕግብ ምላሽ ሂቦም ወዝብሉን ካልኦትን እዮም ምሳና ጸኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምና ሕጂ ናብ ዝርዝሩ أبي أحمد ناي كتت أواج زمسل صاوعي تقريبهم أبي أحمد أبناي أمحرا كل الميديا قريبو حدوش كتور رئيكم تدالو زبل ممرحي أم حلالي فلهم وحتن هزب تقراين قوام مسألة هزب محرا سلزخونة أبتي أبقرب أوان زور لعكوينات مسانا كتسلفو ناي قدني كبل زقلز أخوينو حيلتات محرا أنصار فانو إيرتران هو حتن انتو فيروم دماء نتوريروم حزم وزلو مريت تقراي كم زاز دقلهم قليس اللوميهم سلزخونة ملا هزب محرا أنصار تقراي كختت صاوعي تقريبهم دليت تسفح فحت ليك أنا محارة دماء بتزكايد زلو مخكرا بيلو كم زازدقلهم نقير وميم باقي تسفح فحت حيلتات نتقراي بيمانة أقام مناج اتكاهلو النعا كتبكعن كنا علاقة رئزي تخيل دخمتن زتخفافلتن تقراي مرآيوم سلازغونا إدماء أب كوربوريشن ميديا محارة أب زهابو مبرهي أب لعلي هزب تقراين مريحنتون زنورم كرحن تخرسعو كم زي قباء دقاقي مزحبرو اللهم زلهم يخون انبر نزمقلت زي كابو حدات دليتنا يسبوصاي زبزح حزبن لهيقنا محارة كم زنس أقو بستفلالو من قدتات انداقلت ايركب بمقصال حتو معراب تقراين دحننت ملا هزب تقراين بإيد صلاة زيكونس بحدنت تقارو كالرقاقز كم زقباء تقليسوم أبال صلال سيفل محبرسب معراب تقراين تنتان بوليتيكان زخونة قورة ميكائيل نقاش مس ديجيتال ميديا تلفزيون تقراي أبز قبروز آنحيت هزب معراب تقراي كاب مربتو بقفع تمزاويلو أب كبيد سقايت اميتن موتن كاب زودق كبابي شدش تعمتات كم زغصر أزخاخيروم أبلع هزب تقراي زكايت زلو كوينات مالكو غيرو بقطبا حقن بسنة لبوناني غصل كم زلو بمحبار ناب السودان استسدد حزبون بسنكي ابو زكايد زلو خوينات حدحد حصرت سبعو وحجزن وتهدراو صقطن اب كبير حدقا كم زركب رديلهم قبر ميكائيل كم زغلصو سرعت بلصقنا معراب تግራይ حوسو نحزب تግራይ نمدخام طميت مستراو مأسرتي دبداب درونن ناي ميديا وفرتاتن كم مسارح يتقملو الليلوم نتمزابلت بزي وحسنا ناب مربتون كملسو مئزاز أواقع ناب تخلاتات كم مسداد مخانو بمقلاز نزو خلو مكران قفعن قطتاو تحتات تمريت حيزو زلو ورار حيلن أفلطو زهاب سرعت بلسقنان مخانوم دما التحساسي بلوم أب مودة سرعت بلسقنا نتقارو كم سقات سلطانو سلزريوم مريت تقراي بفقادو زيهب مخانو بمحبار اتنكو مفتحي حدنت متنخار قمانا سراوي تقراي مبراخن مس وصعات حيلتات محزنت بمفتار مكلاس طرح مخانو أسميرو اللوم نابز غصل زينان تنكيد
ሰራዊት ትግራይ አርሚ 22 በዓይነቱ ፍልይ ዝበለ አዋጅ አውጽዩሎም አመራርሓ ሰራዊት አርሚ 22 ትግራይ ካብ ሐምለ 7 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሐምለ 24 2018 ዓመተ ምህረት ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሐ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን መሪሕነት ስልጠና ምዝዛሞም ስዒቡ በዓል 7 ነጥቢ መግለጽ ቅዋም አውጽዩሎም ኣብ መግለጽኦም እቲ ዝረኸብዎ ዓቕሚ ናብ ዝመርሕዎ ኣሃዱታት ብምስራጽ ዝኾነ ይኹን ተልእኾ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ብተወሳኺ ምጸላይ ብምስላፍ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ተጋሩ ናብ ህዝቦምን ዓዶምን ክምለሱ ጻውዒት ተቕሪቦም ኣለዉ መንግስቲ ትግራይ ዝጀመሮ ስራሕቲ ንኽሳለጥ ውሽጣዊ ሰላምን ልዕልነት ሕግን ምስፋን ዝግበር ጻዕሪ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ ብተወሳኺ ብቤት ምኽሪ ትግራይ ዝወፀ ኣዋጅ መኸተ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበልዎን ክብሪ ስድራ ስዋኣትን ተጋደልትን ንምሕላው ከምኡውን ብሄራዊ ምስጢር ትግራይ ንጸላእ ኣሕሊፎም ኣብ ዝህቦ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ናብ መንግስቲ ትግራይ ጻውዒ ተቕሪቡሎም ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ናይ ዕላማ ጽንዓትን ኩለ መድያዊ ድልውነትን ከም ዘሎ ብምግላጽ ብጸላእቲ ተጎቢጡ ዘሎ ግዛኣት ትግራይ ንምምላስን ዝተመዛበሉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስን ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም እዮም ጸላቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም መግዝእ ግዘ ብምጥቃም ካልእ ወራር ንምፍጻም ይዳለው ኣለዉ ብምባል ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ሰራዊት ብምሕዋስ ህዝቡን ዓዱን ከድሕን ጻውዒ ተቕሪቦም በመቀጻል ኣብ ሞንጎ ክልላት ኦሮሚያን ሲዳማን ብዝተወልዐ ሓያል ኩናት ብርክት ዝበሉ ሰባት ክቐተሉ ከለው በሽሓት ዝቆጸሩ ነበርቲ ድማ ተመዛቢሎም እዮም ኣብ ወሰን ክልላት ኦሮሚያን ሲዳማን ብፍላይ ኣብ ጎቦ ሄማን ጭሪን ዝበሃላ ጣብያታት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ ናይ 10 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ብዙሓት ድማ ንኸቢድን ቀሊልን ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝተቃልዑን ተሓቢሩም ካብዚ ብተወሳኺ በሽሓት ዝቆጸሩ ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉን ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ንኣዲስ ስታንዳርድ ገሊጾም እዮም እቲ ጎንፂ ንመዓልታት ዝጸንሐ ኮይኑ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዝበጽሐ ዕንወት ሰብኣውን ንዋታውን ጉዳኣት ከቢድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ን30 ዓመታት ከይተፈትሐ ዝጸንሐ ናይ ይግበአኒ ናይ ወሰን ክርክር ኣብ ዝቐረበ እዋን ብምኽንያት ናይ መረጻ ምዝገባ ካርድን ምስቃል ባንዴራን ንምውላዕ ውግእ ከም ቀንዲ መበገሲ ምዃኑ ዝተነግረ እንትኸውን እቲ ጎንፂ ናብ ከቢድ ተኽሲ ምምርሑ ስዒቡ ብዙሕ ጉዳኣት ከም ዘውረደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም እቲ ኣብ ሞንጎ ወረዳ ጊርጃን ምብራቕ ሲዳማን ዝተኻየደ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይትን ትካላት ሕክምናን ትምህርትን ከምኡውን ኣብ ሕርሻታት ዝነበረ ዝበጽሐ እኽሊ ከቢድ ዕንወት ተስዒቡ እዩ እቲ ከባቢ ነበርቲ ከም ዝሓበርዎ ቅድም ክብል ብመንግስቲ ዝተገብረ ኸይዲ ዕርቂ ንመንግስታውን ትካላውን ሓይልታት ጸጥታን ጥራሕ ዘጠቓለለ እምበር በቲ ግጭት ዝተጎድአ ሕብረተሰብ ኣባገዳታትን ባህላዊ መራሕትን ዘየሳተፈ ብምዃኑ ዘላቒ ሰላም የምጽአን ኢሎም እቲ ዕርቂ ብላዕለዋይ ደረጃ ጥራሕ ዝተገብረ ብምዃኑን ናይ ፍትሒ ሕቶታት ስለ ዘይተመለሰሎን እቲ ጸገም ዳግማይ ንኽኳሳሕ ምኽንያት ኮይኑሎ ይብሉ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳራዊ ምትሕውዋስን ናይ መረጻ ጣብያታት ወሰን ዘልዕሎ ክርክር ነቲ ጎንፂ ብዝኸፍአ ብርኪ ከም ዘጋደዶ ዝገለጹቶም ነበርቲ ዘላቒ መፍትሒ ዝመጽእ ብባህላዊ ናይ ሓቂ ዕርቅን ሕብረተሰብ ምስታፍን ጥራሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ክልቲኦም ክልላት ነቲ ጎንፂ ናብ ካልእ ከባብታት ከይስፋሕፋሕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይሰርሑ ከም ዘለውን ቢሮ ኮሚኒኬሽን ሲዳማ ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ዲፕሎማሲያዊ ፈተነ ኢጋድ ኣብ ካርቱም ኣይተዓወተን ተባሂሉም ጀነራል አልቡርሃን እውን ንዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ዘይዕግብ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ካብ ኣሜሪካ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተዋሃቦም ፍሉይ ልኡኽቲ ሒዞም ናብ ካርቱም ዘካየድዎ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ጉዕዞ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተገሊጹ እዚ ናይ መወዳእታ ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ፈተነ ኣብ መንጎ ተነሓናሕቲ ጀነራላት ሱዳን ዝግበር ዘሎ ደማዊ ውግእ ንምግታእ ብዝብል ሽፋን ዝተኻየደ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ኣብ ከቢድ ጸቕጥ ወዲቑ ንዝርከብ ሰራዊት ደገፍ ቁልጡፍ RSF ዳዕመል ሰሪዕ ናይ ምድሓን ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ምንጭታት ይጠቕሱ እዚ ምንቅስቓስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዋና ኣዛዙ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል አንደርሰን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ናይ ዝገበርዎ ምስጢራዊ ዘተ ኣካል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዛኣቱ እናጸበቦ ዓቕሙ እናደኸመ ዝኸይድ ዘሎ ሰራዊት ሕመቲ ብኸመይ መንገዲ ክድሕን ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ተዛትዮምሉ ነይሮም እዮም እቲ ብወተሃደራዊ መንገዲ ዝግበር ደገፍ እንተዘይተዓዊቱ ድማ ምስ ኣዛዙ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ዝኣተውዎ ወተሃደራዊ ውጥጥ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ከለዝቡ ከም ዝግባእ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እዮም
በዚ መሰረት እዩ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ናብ ካርቱም ብምምራሕ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ንምዝራብ ዝተገደዱ እንተኾነ ግና ጀነራል አልቡርሃን እቲ ዝቀረበሎም ናይ ተኹስ ደው መባልን ናይ ዕርቅን ሕቶ በአውንታ ከም ዘይተቀበልዎ ተገሊጹሎም አልቡርሃን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኩናት ንምዝዛምን ንህዋሳት ዳዕመል ሰሪዕ ሙሉእ ንሙሉእ ንምድምሳስን ኣብ ጫፍ ከም ዝበጽሑ ብምሕባር ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ሕመቲ ዝከላኸል ወይ ዘሕዊ ዲፕሎማስያዊ ናይ ዕርቅ እዋን ከም ዘይቅበልዎ ኣፍሊጦም እዮም ሰራዊት አርኤስኤፍ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወታደራዊ ውድቀት ኣብ ዘለሉ እዋን ዝተኸሰተ ኮይኑ እቶም ንሱዳን ብተዋጽኦ ክቆጻጸሩ ዝደልዩ ዘባውያንን አህጉራውያንን ሓይልታት ኣብ ዘይተረጋገጸን ዝተሓላለኸን ፖለቲካዊ ጸገም ወዲቖም ከም ዘለዉ ዘመላኽት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ